प्रिय श्रोता बंधु भक्ति मार्ग तरफरु आपण मानंकु मोर स्वागत। आपण माने श्रवण करुछंती सही पुण्य मासर पुण्य पुराण कार्तिक महात्म्य। आपण माने पूर्व अध्याय रे श्रवण करिथिले जलंधर और शिव मध्य युद्ध चली। सही युद्ध रे केते कोन सैन्य पदाति निहत हेउछंती। शिव माया करुछि, असुर मध्य माया करुछि। एथर श्रवण करथिले जलंधर किपरि माया रूप धारण करी माता पार्वती निकट को गमन करिछंती। एहा ही थिला पूर्व अध्याय कथावस्तु। आसंतु आगकु जिबा आउ कोन हेउछि संपूर्ण रूपे श्रवण करिबा। लीलाद्रौ शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थ नवघन रुचिरं संस्थिति चाग्रजेन भद्रया वामो भागे रथ चरणयुत ब्रह्मरुद्रेन्द्र वन्द्य सकल गुणसारमेकं ब्रह्मदारु स्मरामि ब्रह्मदारु स्मरामि। पंचवदन दशभुज विपुल विपुज्योतिराज करे त्रिशूल पाशुपत मुखरे तिनि तिनि नेत्र हेमन्ते पंचदश आखि पंचवदने भस्ममाखि भ्रुकुटि कुटिल कपोले अर्धशीतांशु ज्योति जले शिरे मुकुट जटा भार श्रवी पड़ुछि गंगाधार कंठे लंबित हस्तिमाल श्रवणे मर्कतु कुंडल श्वेत वृषभ पृष्ठ जोगे गमन कपिलास मार्गे विविध रत्नमणि घंचे वृषभ मंडी अच्छी संचे सुवर्ण शंख शिखे हीरा रत्न मुकुट मणि तोरा कपाळे सोहे सुना चंद मध्य माणिक अरविंद घागुड़ी घंट घंटी माल लंबी पड़ी वक्षस्थल पादनुपुर चारि साजे चालन्ते ऋणु झुणु बाजे पाटर केशने तुली पारिजात फुलु फुली सुवर्ण दौड़ी सुरेखे दर्पण पंथी बेनी पाखे सेतु चामर प्राय पुछ हर वृषभ उपलक्ष तार उपरे जलंधर जान प्रत्यक्ष वेदवर सधीर विजय लीलावती किन्नरी बेंदे बेढ़ी छंती अपूर्व वेश नवरंगे नृत्य करंती अंगरंगे गभीर ताने गीत स्वरे मंगल जय शंख पुरे ताल मृदंग जंत्रर बा एमन्ते करुछन्ति सेवा शिव संपद प्राय होई असुर शिव परे जाई पार्वती दासी माने आसी थिले जे सिंह द्वारे बसी जय शब्द शुणी बेगे उठी चाहिले राजमार्गे देखिले विजय विश्वनाथे कयस पुष्प दृष्टि पथे
ପଶୁବାହନ ପଶୁପତି ଶିରେ ଧରାଇ ଫୁଲ ଛତି ଯୁବତୀ ଗଣ ପାଶେ ବେଢ଼ି ଯୁବତୀ ଗଣ ପାଶେ ବେଢ଼ି ଆସନ୍ତି ପଟୁଆରେ ପଡ଼ି କେତେ ଦୂରେ ଶଙ୍ଖନାଦ ଶୁଭୁଛି ବୀଣା ପ୍ରାୟ ବାଦ୍ୟ ଏମନ୍ତ ଦେଖି ଦାସୀ ଗଣେ ପାର୍ବତୀ ଆଗେ ତତକ୍ଷଣେ କହିଲେ ଅନ୍ତପୁରେ ଯାଇ ଭୂମାତ ଆସ ବେଗ ହୋଇ ତୁମ୍ଭ ବଲ୍ଲଭ ତ୍ରିପୁରାରୀ ଆସନ୍ତି ରଣ ଜୟ କରି ନିକଟେ ଆସି ପରବେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବ ଆସ ଏମନ୍ତ ଦାସୀ ମୁଖୁ ଶୁଣି କନକ ଶୈଳ ଦୁଲଣୀ ନିଜ ଆସନୁ ଉଠି ବେଗେ କାଞ୍ଚନ ମାଳା ସାକ୍ଷୀ ସଙ୍ଗେ ପୁରୁ ବାହାର ହୋଇ ଆସି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ଜେହ୍ନେ ଶଶୀ ଦାସୀଙ୍କ କରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ଆସନ୍ତେ ପଡ଼େ ହୁଳହୁଳି ନବରୁ ହୋଇଲେ ବାହାର ଦେବୀଙ୍କି ଦେଖିଲା ଅସୁର ଯେମନ୍ତେ ଥିଲା ଶୁଣି ପୂର୍ବେ ନାରଦ ବଚନ ପ୍ରଭାବେ ସେହି ସ୍ୱରୂପ ଆଗେ ଦେଖି ପିଛାଡ଼ି ନ ପାରିଲା କି ପାର୍ବତୀ ରୂପ ଅଗ୍ନିକାନ୍ତି ସୁଧା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରାନ୍ତି ଶରଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭା ତହୁଁ ଅଧିକ ମୁଖ ଶୋଭା ନୀଳ ବସନ ପ୍ରହରଣ ସୁରଙ୍ଗ ନେତ ଉପରାଣ ବେନି ଲୋଚନ ରୂପ ଚାହିଁ ଅସୁର କମ୍ପମାନ ଦେଇ ପାର୍ବତୀ ଅଙ୍ଗ ଆଭରଣ ଯେସନେ ଆଦିତ୍ୟ କିରଣ ଶିରେ ସୀମନ୍ତ ମଥାମଣି ନାସାରେ ମୁକ୍ତା ଚାପ ସରି ତା ଦେଖି ସାଗର ନନ୍ଦନ ହୃଦୟେ ହୁଏ କପମାନ କୁରଙ୍ଗୀ ଲୋଚନ ଅଞ୍ଜନ ଦାନବ ଧୈର୍ଯ୍ୟଗଞ୍ଜନ କର୍ଣ୍ଣେ ତା ଡଙ୍କ ବେନି ଦେଖି ବନ୍ଦ ହୋଇଲା ବେନି ଆଖି ନୀଳ କୁନ୍ତଳ କେଶ ଭାର କୁସୁମ ଫୁଟି ଦିଶେ ଶିର କନକ ଜମ୍ବୁ କଣ୍ଠ ଦେଶେ ମୁକୁତା ଚାପ ସରି ବସେ ବାହେ ବାହୁଟି କର ଚୁଡ଼ି କାଞ୍ଚନେ ନବରତ୍ନ ଜଡ଼ି ଅଙ୍ଗୁଳି ମାନଙ୍କରେ ମୁଦି କିରଣେ ଦୈତ୍ୟ ମନ ଭେଦି ବେଳକୁ ବେଳ ମନ ମୋହେ ଅନ୍ତରେ କାମ ଅଗ୍ନି ଦହେ ପାଦର ଉଜ୍ଜଳକୁ ଚାହିଁ ଯେସନେ ବନ ମୃଗ ରହି ନୂପୁର ଦେବୀ ବେନି ପାଏ ଶେରବ ଘଣ୍ଟି ଧ୍ୱନି ପ୍ରାୟ ଶୁଣି ଅସୁର ଶ୍ରୁତି ଫୁଟେ ମନ ତା ରହିଲା ସଙ୍କଟେ ତା ଦେଖି ଲୁବ୍ଧ କୁମାର ପ୍ରହାର କଲା ପଞ୍ଚଶର ମର୍ମେ ବାଜିଲା ବାଣ ଯାଇ ଅସୁର ଚେତନ ହୋଇ ବୃଷଭ ଉପରୁ ପଡ଼ିଲା ବୃକ୍ଷକୁ କୁସୁମ ଝଡ଼ିଲା ଅସୁର ସେହି ପରକାରେ ପଡ଼ିଲା ଧରଣୀ ଉପରେ ତା ଦେଖି ଦେବୀ ମନେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମାୟା ଜ୍ୟୋତି ତକ୍ଷଣେ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ଗଗନେ ବିଜୁଳି ଯେସନ ଦାସୀ ତହିତ ମହାମାଇ ରହିଲେ ଗୋପ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ଯାଇ ଅସୁର ମୋହେ ପଡ଼ିଥିଲା କ୍ଷଣକେ ଚେତନା ପାଇଲା ଲାଜେ ବାହୁଡ଼ି ସିନ୍ଧୁ ଶିଚ ପୁଣି ହୋଇଲା ନିଜ ବେଶ ରତ୍ନ କାଇଁଚ ରଥେ ବସି ଯୁଦ୍ଧେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ଆସି ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ଶୁଣ କଥା ଅମ୍ବିକା ପାଇ ମନେ ବ୍ୟଥା ପୁଣି ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନେ ବସି ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତିଲେ ବ୍ରହ୍ମରାଶି
ସେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସର୍ବଭୂତେ ପୁରୁ ବାହାର ଅନ୍ତର୍ଗତେ ଅଶେଷ ଲୋକ ଚିନ୍ତାମଣି ବିଜେ ଗୌରୀ ମନ ଜାଣି ଧ୍ୟାନ ଗୋଚର ହୋଇ ଦୃଶ୍ୟ ଛାମୁରେ ହେଲେ ପରବେଶ ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନ ଦେବୀ ପାଇ ଆନନ୍ଦେ ଶିରେ କର ଦେଇ ପାର୍ବତୀ ଉବାଚ हे प्रभु देव नारायण तो नाम परम कारण परमहंस दीक्षा ज्ञाने तोते चिंतन्ति जोगी जने तोर पूरा ध्यान मार्ग देखी आत्मा को करुथान्ति सुखी अन्ते मिलन्ति तो भुवने न जानती जम दर्शने एमंत महिमा तोहर शरण जनक सोदर जे जन काल ए डरी तोर शरण आश्रय करी तार विपत्ति आउ नाही सकल लोकाश्रय तुही तू देव देव निरंजन तोर भावे मूर्ख जन संसारे उठान्ति धन्दी जसने राजा घरे बन्दी ମୁଁ ଏହା ଭଲେ ଅଛି ଜାଣି ତୁ ନାଥ ସର୍ବ ଚିନ୍ତାମଣି ସକଳ ଜୀବ ପରେ ବସୁ ସୁଜନ ରଖି ଦୁଷ୍ଟ ନାଶୁ ଏଣୁ ତ ଦଇ ତାରିବା ନା ଭକତ ହିତେ ବଜ୍ରସେନା ମୁଁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବେ ମୋର ଗୁହାରି ଶୁଣ ଏବେ ଅସୁର ନାମେ ଜଳନ୍ଧର ବଳେ ଜିଣିଲା ତିନିପୁର सर्वसंपद कलाजुर तथापि से लोभी असुर मते लभिब बोली करी एमंत मनरे विचारी मायारे धरी शिव रूप मोर भुवने कौणप नष्ट व्यवहारे आसीथिला मो रूप देखी मोह गला धर्म जे कला प्रतिकार नोहिले सरंता व्यवहार तू नाथ सर्व धर्म गुरु मते जे रखिलु दुस्तरु एबे मु करिबी केमंत विचारी कह लक्ष्मीकांत से जलंधर थिले भले निश्चय सुजने नाश गले अधिके की कहिबी आउ बो प्रभु बुझी आज्ञा हेउ हेमंत देवी वाक्य शुणी हसी कहती कंबु पाणी शुणांग देवी शाकंबरी माया को माया करी पारी मो नाम माया धर जेणु माया मुन सहई तेणु विशेष साधु ठारे पुणी माया करंती जेउ प्राणी मुहि करई ताकु माया जाबत थिब तार काया ताबत सुख नाही मोर कहंती करुणा सागर एबे जलंधर आसी माया रे तुम्भपुरे पसी एबे लभिला केउ कार्य आम्भे करिबा मायाज से आग कला कर्म नाश पछन्ते नाही किछि दोष जे जेउ रूपे अपराधी आम्भे करिबा सेहि बुद्धि तार युवती सदाचारे दैत्य क्षयति निपुरे ताहा करिबु आम्भे नाश तेबे मरिब सिंधु शिष्य एतक कहि भगवान सेठारु हेले अंतर्ध्यान विष्णु वचन माया महामाये मनरु छाड़िले संशय से दुर्गा माधव चरणे मो मन रहु अनुक्षणे भणई महादेव दास सुजन जने क्षमा दोष इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये जलंधर माया विधाने नाम 12 अध्याय। बंधु माने आजि पाई एतिकी पुणी साक्षात हेब आगामी अध्याय रे। भीमस्यापि रणुभंग मुनिरपि मति भ्रम
যদি शुद्धमशुद्ध वा मम दोष न विद्यते मम दोष न विद्यते मम दोष न